કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અમદાવાદમાં ભદ્રકાળી મંદિરમાં માતાજીના દર્શન કર્યા। અમદાવાદને વિવિધ વિકાસ કાર્યોની ભેટ આપ્યા બાદ નગરદેવી ભદ્રકાળી માતાજીના મંદિરમાં શીશ ઝુકાવ્યું। અમિત શાહે નગરદેવીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી। માતાજીના દર્શન પહેલા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ઓગણજમાં નવનિર્મિત હેલ્થ સેન્ટરનું લોકાર્પણ કર્યું હતું। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आज गुजरात की 2 दिवसीय मुलाकाते छे। आज बीजा दिवसे तेमणे करोड़ों रूपियाना खातमुहूर्तने लोकार्पण कर्युं छे। अमदावाद शहेरीजनोने भेट आपी छे त्यारे हाल महाकाળી मंदिरमां दर्शन माटे तेओ पहोंच्या हता। भगवान भद्रकाળી मातानी आरती कर्या बाद तेओ हालमां लोकोनुं अभिवादन जे छे ते झीली रह्या छे। त्यारबाद हवे तेओ अमदावादना शहेरीजनो साथे मुलाकात करी रह्या छे। भगवानना दर्शन कर्या बाद हवे तेओ अहींयाथी रवाना थई रह्या छे। सरदारबाग खाते पण तेओ जे छे उपस्थित रहेशे। खास करीने अमदावादना गोता विस्तारमां आवेला हेल्थ सेंटरनुं तेओए लोकार्पण कर्युं हतुं। त्यारबाद राणीप खाते पण विविध विकास कार्योनुं लोकार्पण जे छे तेमना द्वारा करवामां आव्युं हतुं। हाल तेओ भद्रकाળી मंदिर पहोंच्या हता अने भद्रकाળી मंदिरे भगवानना दर्शन कर्या बाद हवे तेओ सरदार जे गार्डन आवेलुं छे तेमनुं पण तेओ लोकार्पण करशे अने त्यारबाद तेओ घाटलोडिया खाते सोसायटीओमां पण चेरमेनो साथे मुलाकात करशे। कैमरामेन ओप साथे आशुतोष उपाध्याय, न्यूज़ कैपिटल, अमदावाद।